एकथा सत मनीष दुख कष्ट पड़िले ईश्वर अल्लाह बा भगवान को डाके। ईश्वर को संतुष्ट करने को मानसिक करे, व्रत करे, एमिति कि ईश्वर को निज घर सदस्य बोली भावी निजर खाइबा टिकक भी तांको समर्पिला पर खाए आउ पुण्य अर्जिबा बा पाप क्षय करिबा पई विभिन्न फंदी आपणाई था। आउ सबुठु बड़ कथा होची मनीषर निराशा भरा जीवन रे एकमात्र साहा ही ईश्वर। किंतु किंतु आपण केबे सुनिचंती ईश्वर पाखक चिट्ठी तांको पाखक चिट्ठी लिखिबा? आपण भावंतु एटा गोटे नियारा कथा न। किए कहीं किए चिट्ठी लिखिला ए नहीं ए गपटी रे व्यंगर एक चमत्कार उपस्थापना गोदावरीश महापात्र लिखित गल्प ईश्वर पाखक चिट्ठी। चिट्ठी पुणी ईश्वर पाखक ए कथा शुणी तुम्हें हुए तो सत कर सत कर बा न कर कथाटा जे सत एथिरे तिले हेले संदेह ना। दिने जमीदारी तमाम ए कथाटा समस्त मुहर शुणागला। जे कहला से हसिला, जे शुणिला से हसिला। गंजाम जिलार गोटे जमीदारी अति बड़ नुहे कि अति सान नुहे। से जमीदारी ना शुणी तुमर किछि लाभ नाही, न शुणिले क्षति मध्य नाही। धर नाटा बड़गंड, से बड़गंड जमीदारी भितरर गोटे अति गरीब चाषीर कथा। चाषीटी एते गरीब जे ता कहानी शुणिले अनेक समय कल्पना बोली मन। दांडरू आनिले खाए, न आनिले उपास रहे। वर्ष सारा खरा वर्षा काकर सही बिलरे लागे किंतु पेट पोषि पारे। आदायर 15 पणरू बेसी जाए साहुकार आउ जमीदार हाथ को। फसल आदाय करी ता पेट पुरे ना, पानी पाखरे रही तार शोष मरे ना। दिने से बड़ साहस करी विचारिला, समस्ते कहउचंती ईश्वर अछंती, ईश्वर देउचंती, ईश्वर नेउचंती, डाकिले से मध्य शुणुचंती, कहा कहा को देखा मध्य देउचंती। मु तो सेते भाग्यवान नुहे। अच्छा तांको पाखकू खंडे चिट्ठी लिखे। यह भाभी दिने से चिट्ठी खंडिए लिखे। प्रिय ईश्वर, शुणुची तुमर सबू अच्छी। तुम्हें टंका पैसा कारबार न कले भी तुम्हें सृष्टि करुच, समस्त को तुम्हें पालुच बोली लोके कुहाकुई होउछंती। तुम्हें अनुग्रह करी गंजाम जिला बड़गंड जमीदारी दिगफांडी डाकघर ठिकाना रे मो पाखकू 100टी टंका चंचल पठेई दिया। मते ए भोक उपासरू रक्षा कर। इति आपणकर आज्ञाधीन सुकुरिया राउत। सुकुरिया चिट्ठी खंडक लिखि सारी दिगफांडी डाकघर दुआरे जाई पहुँचे। सेठारे डाकवाला को देखि कहिला, ए चिट्ठीटी मोर निया। ईश्वरंकर पूरा ठिकाना मते जणा नहीं। किए किए कहउचंती तांको ठिकाना पोस्ट स्वर्ग, जिला बैकुंठ। तुम्हें ठीक जानी थिले कुह? डाकवाला ना, तुम्हें जानी थिबो। सुकुरियार ए कथा सुनी दिगफांडीर डाकवाला टिकिए हसिला, कहिला, अरे ओलू, आम ए ऑर्डर चिट्ठी कौन ईश्वर पाखक जाए? तू तांको निजे जाई कह, नहेले आउ कहा हाथ पठ। डाकरे ए चिट्ठी जाई परिबो ना। डाकवाला मुहरु ए कथा सुनी सुकुरिया भारी रागी जाई कहिला, तमे तो भारी जालिया लोक देखुछि। तुमे कौन राजा घर दरमाखिया चाकर कि? ए जमीदारी भितर तो कई भल लोक नाहांती बोली चिट्ठी मु खोद ईश्वर पाखु पठाऊँ। आउ कौन कहूचे ना का हाथ में पठा।
ତୁମେ ବଡ଼ ଖରାପ ଲୋକ ବୁଝିଲି। ବାହାରେ ଡାକବାଲା ଓ ସୁକୁରିଆର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘର ଭିତର ଡାକ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଶୁଣିପାରି ବାହାରକୁ ଆସେ। ସେ ମନେ ମନେ ହସି ଡାକବାଲାକୁ ଠାରି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସୁକୁରିଆକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକଣା ଲେଖିଦେବି, ତୁମ ଚିଠି ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ସୁକୁରିଆ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଡାକ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଯିବ? ପଠେଇଦେବ? କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ନା ବେରିଂରେ ଯିବ? ଡାକ ମାଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନ କଲେ ତୁମ ଚିଠି କୁଆଡ଼େ ଭୁଲରେ ଯାଇପାରେ। ଚିଠି ଦିଅ। ସୁକୁରିଆର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚିଠିଟି ଡାକ ମାଷ୍ଟର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ କେତେ ପଇସା ଲାଗିବ? ଡାକ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, କେତେ ଲାଗିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏଠାରୁ ଅନେକ ବାଟ। ଏତେ ବାଟକୁ ଡାକ ଟିକଟ ଅନେକ ଲାଗନ୍ତା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନା, ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଟିକଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିନା ଟିକଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମ ଚିଠିଟି ମାହାଳିଆ ଯିବ। ସୁକୁରିଆ ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଡାକବାଲା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଟିକିଏ ଥଟ୍ଟା କରି ହସିଦେଲା। ତାପରେ ଡାକ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା। ଦିଗଫାଣ୍ଡି ଡାକ ମାଷ୍ଟର ବାବୁଟି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ। ସେ ସୁକୁରିଆର ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚିଠି ପଢ଼ାଗଲା। ସେଠାରେ ତାହା ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେ ହସିଲା। ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ରାଜା ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଚିଠି ଶୁଣି କହିଲେ, ଲୋକଟା ଭାରି ସିଧାସାଧା ସରଳ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ରାଜା ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଏହା କହି ସେ 100ଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାଖ ଲୋକ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଲେ, 100 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ରାଜା ତହୁଁ 50 ମଞ୍ଜୁର କଲେ। ବିଚାରିଲେ 100 ହେଉ ବା 50 ହେଉ, ଗରିବ ପ୍ରଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାଟ। ଏହି ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେହି ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ସେହି ସୁକୁରିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ପଠାଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଏଣିକି କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ସିଧା ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। କାରଣ ଆମର ରାଜା ସବୁଥିରେ ଅଧେ ରଖି ଅଧେ ରଇତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ବିଲରେ ଧାନ ହେଲେ ସିଏ ନିଅନ୍ତି ଅଧେ, ଆମେ ନେଉ ଅଧେ। ଅଧେ ନ ନେଇ ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧେ ରଖି ଏତକ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆରଥର ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଟିକିଏ ତଦନ୍ତ କରି ବୁଝିବ। ଆମ ବଡ଼ଗଣ୍ଡ ଜମିଦାରୀର ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ଅଧା ଭାଗ ଦେଇ କି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ନିଜ ଲୋକ ଦେଇ ପଠାଇବ ସିନା, ଏ ଚାଲୁକାର କାହା ହାତରେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବ ନାହିଁ। ଏଇ ଥିଲା ସୁକୁରିଆର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି। ଏହି ଗପଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ 1949 ମସିହାରେ। ଚାଷୀର ସେ ଚିଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି କି ନାହିଁ, ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଏ ରହିଲା ଆପଣ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର କିଛି କଥା କିଛି କବିତାରେ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।